Om Swastiastu. Singgih alit-alit sinareng sami sapunapi gatra. Dumugi alit-alit state ngemanggehang kerahayuan lan kerahajengan nggih. Kecunduk malih sareng Ibu Nimade Dwi Indrayanti ring pemelajahan rahinane mangkin inggih punika pemelajahan basa Bali ngenenin indik pidato pinake materi pokok utawi unteng pemelajahan wangun pidarto. Sedurung lantur ring pemelajahan, alit-alit patut nuning napi kompetensi dasar sareng tujuan pemelajahan ring rahinane mangkin. Inggih, kompetensi dasar pemelajahan ring rahinane mangkin inggih punika pertama, memahami teks pidato berbahasa Bali dengan baik dan benar. Kaping kalih, menulis teks pidato sesuai dengan tata cara penulisan dan tata ejaan Bali Latin. Taler asa punika, tujuan alit-alit melajahin materi ring rahinane mangkin inggih punika melalui kegiatan pembelajaran model problem-based learning dengan menggunakan pendekatan saintifik secara kritis dan kreatif, peserta didik mampu menguraikan dan mendeteksi tata titi wangun teks pidato serta merancang sebuah teks pidato berbahasa Bali sesuai dengan tata cara penulisan dan ejaan Bali Latin dengan baik dan benar. Sedurung lantur ke unteng pemelajahan, ngiring mangkin urat tiang video ring sor puniki. Inggian link video puniki iwau sampun nike unggahang Ibu ring Google Classroom. Lurusang alit-alit miar sayang video puniki, usan miar sayang icen penampen indik video puniki. Inggih, sapunapi alit-alit sampun wusak nika miar sayang video? Nggih, benten napi kiring video punika? Inggih, patut pisan. Ring video punika mendaging anak mapidarto. Nggih lanturang lumun? Sani mangkin indayang urat tiang teks pidarto basa Bali ring link puniki. Taler link puniki sampun nika kaunggahang Ibu ring Google Classroom. Inggih, lurusang mangkin alit-alit klik link puniki. Wusan punika ring link puniki rereh teks pidato sani memurdo ngiring rajegang basa Bali. Inggih. Sampun ki alit-alit nglik link punika? Yening sampun ngiring mangkin mabeli bagan. Sedurung mabeli bagan, ngiring mangkin ngebentuk kelompok. Sewang-sewang kelompok punika medaging 4 nyantos 5 diri sisya. Inggih alit-alit sane kebeli bagang ring kelompok sewang-sewang inggih punika ngenenin indik pertama indayang telatarang tata titi rikala wangun pidarto. Kaping kalih indayang urat tiang teks pidarto ngiring rajegang basa Bali tur selehin indik tema, murdo, pemahbah, daging pidarto miwah pamuput pidarto sane wenten ring teks punika. Kaping 3 indayang sewang-sewang kelompok nyurat pidarto antuk unteng utawi tema pandemi COVID-19 nganutin tata titi wangun pidarto. Inggih, sesampune wusan mablik bagan, sewang-sewang kelompok mangde presentasi indik tugas puniki. Miwah kelompok sanelianan nampenin. Inggih,
Ripat kala ring pablibagan alit-alit wenten kapiyambeng ring muputang tugas utawi pekaryan ipun. Mungkin Ibu jagin latarang dumun indik materi pidarto basa Bali sane dados utawi sane pacang keangen sumber rikalaning alit-alit muputang tugas utawi pekaryan alit-alite. Indik pidarto basa Bali sane ketlatarang Ibu rahinane mangkin inggih punika indik teges, wangun utawi struktur miwah imbe. Ring wangun utawi struktur nika wenten 3 pah-pahanyane inggih punika purwaka utawi pemahbah, kaping kalih daging pidarto, kaping 3 pamuput pidarto. Kawitin dumun antuk teges pidarto. Ring sejeroning panglimbak basa Bali, napi malih punika ring sejeroning jagat pendidikan, birokrasi pemerintahan, kala ring sejeroning jagat pendidikan, utawi ring sejeroning pekraman adat, silih sinunggil nyani, mawit saking limbak nyani kawentenan pidarto. Pinaka penyambung lan pemiket baos ring sejeroning acara sane kematian. Inggihan punika ring sejeroning pemargin lomba acara wanti warsa sekolah, wanti warsa Provinsi Bali utawi instansi pemerintahan seketruna miwah sanekyosan. Pidarto Bali inggih punika bebaosan mabasa Bali alus ring pekraman sane kawedar matetujon mangde anaki sane mirengang baosa punika kaayun nyunutin daging kepatutan sane kebaosan. Sang sane mapidarto ring basa Indonesia kebaos orator, ring basa Bali kebaos pamidarto. Inggih. Wangun pidarto utawi struktur pidarto wenten ketiga pah-pahannya nih. Kap pertama, purwaka utawi pemahbah, kaping kalih daging pidarto, kaping 3 pemuput pidarto. Inggih sedurung platarang Ibu niki, karangan miwah surat, ketah medaging pendahuluan, isi miwah penutup. Wangun pidarto, taler ke kadis asa punika, medaging purwaka, daging miwah pamuput. Atas sukadiring bahasa Indonesia, pidarto basa Bali ini mederbe wangun utawi format sesuratan sane pastike. Nggih sane mangkin pacang ketlatarang wangun pidarto basa Bali sane kepalih dados 3 palet inggih punika purwaka utawi pemahbah. Ring purwaka puniki medaging pangastuti utawi pangastungkara, pangayu bagya ring ide sayang budi, miwah pasinahan anggan pamidarto. Ring daging pidarto, medaging daging pidarto kaanutang ring unteng pidabdab, paindikan utawi karya, tema sane kaicen antuk lembaga, miwah manut tetujon bebaosan. Kenten taler ring pamuput pidarto, sane lumrah kebaosan ring pamuput pidarto inggih punika pacutetan daging bebaosan, matur suksema tur lunas ampura, miwah parame santi. Inggih, lanturang malih indik imbe pidarto manut wangun utawi struktur. Ring pah-pahan purwaka utawi pemahbah diki wenten imbe-imbe nyane. Kapertama nika imbe pangastuti. Imbe pangastuti sekadi
Matur suksema mantuk ring pengentar acara, antuk galahi sani kapaice ring titiang. Para atiti wiwah idedani sani wong yang titiang, kaler para semeton sani banget asihin titiang. Om Swastiastu. Ring imbe pangayu bagia medaging, sedurung lantur, melarapan manah aning suci nirmala, titiang ngaturang rasa pangayu bagia majeng ring ide sang yang widiwasa. Santukan, wantah sangkaning paswecan ide, mawinan titiang preside, sadu arep ring ide dani sekali mangkin. Unas ampura ping banget, titiang riantuk prasangga kadi ikunang-kunang anareng sasih, pacang ngaturang pidato ring ide dani sinarang sami. Ring imba pesinahan angge, ring galahi sani becik puniki, matepetan ring festival seni budaya jagat Badung warsani puniki, titiang, luh ayu Eka Suari saking SMP Negeri 4 Tupuan, jagi ngaturang pidarto mebasa Bali sani memurde, suadarmaning waroyowano ngerajegang Bali. Inggih, lanturang ibu indik imbe utawi contoh daging pidarto. Idedani sinamian sane banget kusumayan titiang, sekadi ketah kauningin. Kantos mangkin jagat Baline kantun keangken pinake. Pulau seni budaya, Pulau Dewata, Pulau Kahyangan, Pulau Seribu Puro, miwah Pulau Sorga. Sejaba punike, Bali ke bawah pinake, daerah tujuan wisata Indonesia bagian tengah. Pinake daerah tujuan wisata, Bali manggehang pariwisata budaya. Duaning asa punike, budaya Baline patut kau pepira, mangdo kukuh rajek kantos kaukas. Sani mangkin, sapunapi tata carane mangdo budaya Baline tetap rajek kantos kaukas, nenten jetios, mewali nginggilang kahuripan, magotong royong, mikukuhin wirase, segilik seguluk, selunglung sebayan take, gumanti presiden molihang kasukertan jagat. Dasar kahuripan puniki, raris kemargiang antuk pidadab asa puniki. Pertama, mikukuhang tur ngerajegang sang yang agama, manut ring pengalaman sila ketuhanan yang Maha Esa. Kaping kalih, nginggilang tata prawartining menggama Hindu. Kaping 3, rajegang tata sukertaning desa, saho pawonganannya skala lan skala. Puniki mateges, mangde sareng sami mamiara tata sukerta desa. Kaping 4, nincapang pangbroh kasusilan miwah pangupa jiwa. Idedani miwah semeton sani wong yang titiang, sejaba punika usaha ngajegang seni miwah budaya Baline ketah kedasarin antuk panglimbakan pewangunan adat Baline. Inggih punika ketatuaning ajahan Tri Hite Karana, minekadi parhyangan, pawongan miwah palemahan. Parhyangan mateges nuangun linggan ide sayang widi lan para dewata minekadi ngamacikang genah-genah suci. Pawongan mateges ngupepira tata kramaning kahuripan kamanusan sekadi mencikin sekolah, mari purnayang sistem pendidikan lan pasukedukan manggeside ngulati kasukertan jagat. Kaping 3, palemahan teges nyani, mengusaha mamiara buana agung, gumanti presiden molihang kahuripan sani trepti utawi santi jagadite. Inggih lanturang malih, ibu jagi ngicenin imbe indik pemuput pidarto. Kapatama niki indik imbe pacutetan pidarto. Idedani miwah semeton sinamian sani pasihang titiang, napi luwir sani sampun telatarang titiang iwau, preside kacutetang kadi asa puniki. Rikala jagat duwene ketah keangken pinaka daerah tujuan wisata, paroyowanane patut saya gemilet ngajegang seni lan budaya Baline. Dasar gegelaran ngerajegang budaya Baline wantah tatuaning Tri Hite Karana. Ngiring, punika dikukuhin mangga budaya Baline rajek. Yening budaya Baline sampun rajek, pariwisata Baline becik janten kahuripan duwene ring Bali pacang
Santi jaga itu. Anturang ring imbe pamuput pidarte, inggih idedani miwah semeton sinamian sani pasingindit yang kadi asa punika titiang presiden matur ring dalahe sani becik puniki. Matur suksema banget mantuk uratian ide dani sinamian. Menawi teu wenten iwang atau titiang nugrayang titiang lungsur gengrena pengampuru. Pinaka pamuput titiang ngojarang parame Santi. Om Santi 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 Om. Inggih. Mantah sapunika materi sani jagi sani sampun keteladanan Ibu. Materi punika keanggen ripat kala midam-dabin utawi sumber belajar keanggen muputang tugas utawi pekaryan alit-alit. Nah, alit-alit sareng sami sapunapi wenten pitaken alit-alit santukan kebando antuk galah yen wenten sane durung tatas lurus biar sayang materi ringling puniki. Ringling puniki kaler medaging sumber belajar indik pidarte inggih punika indik unteng utawi tema pembelajaran wangun pidarte. Inggih alit-alit sareng sami asa punika iwau Ibu sampun matarang indik materi pembelajaran yang rahinane mangkin inggih punika indik pidarte sutet nyane indik wangun pidarte. Sane mangkin puputang Ibu pembelajaran ring rahinane mangkin antuk parama Santi. Om Santi 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 Om.